कुंकळी एके नर्सीचेर बलात्कार केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या दोतोराक 14 दिसांची न्यायालयीन कोठडी दिवन ताची बंदखण वाडयल्या। ह्या दोतोराचेर कडक कारवाई जावपाक जाय तशेंच ताचे लायसन्स कॅन्सल करून क्लिनिक बंद उडोवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या। राज्यात गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। संवसारात दोतोरांक देवाचो जागो दिला, पूण दोतोर असली कृत्या करतात जाल्यार हांकां कितें म्हणपाचें? या दोतोरान आपल्या स्टाफाकच सोडूंक ना जाल्यार आमच्या सारकेच तपासपाक वचपी बायलांच्याय आंगाक हात लावपाक फाटी सरचो ना। ताका लागून ह्या दोतोराचेर खर कारवाई करपाक जाय तशेंच सरकारान आपले नेम आनी कायदे कडक करपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या। हो दोतोर आज तुम्ही पळयला आसतले, दोतोराक आमी देवाचें स्थान दिता, टिचरांक आमी देवाचें स्थान दिता, पूण हे दोतोर जेन्ना अशी कृत्य करता हांकां कितें म्हणपाचें? आणि आज आमी हांगा मोर्चा हाडच्या पयलीं सरकारान पयलीं ताचें लायसन काडपाचें, ताका काडून उडोवपाचो। असलो दोतोर तुम्ही सांगा, आता ती नर्स ताचो स्टाफ तो ताचो आमची सारकी आता दोतोराचेर विश्वास दवरून बायलो जाणटी भुरगीं बिंदास वतात, दोतोरा कडेन वतात। आणि जेन्ना हे दोतोर अशें कृत्य करता, हांव सांगता हो दोतोर जर आपल्या स्टाफाचेर केला अशें कितलेशेच बायलांच्या आंगाक हात लायिल्लो आसतलो। थोडे बाबडे उगी रावतात, आसूं पाड करून आपल्या लजेक खऱ्या त्या चलयेक त्या नर्सीक वालोर दिवपाचो। आणि अशी आमी सांगतात, आज गोंयान दिसाक एक रेप केस, मॉलेस्टेशन, मर्डर हो सरकार न्हिदला? हे सरकाराक हे दिसती पडना? आज गोंयान इतले क्रायम वाडल्या। क्रायम आमी कितें म्हणटात, क्रायम केन्ना जाता जेन्ना मनशाक भंय ना, हे कितेंय केल्यार हांव सुट्टालो, बेल जातलो, हायकोर्टान वतलो, व्हडलें कितें जातलें अशें जेन्ना चलता, हांव सरकाराक म्हणटा भंय दाखयात, तुमचें शासन कडक करा, पनिशमेंट कडक करा। जाचेर तार फाटल्या का सीएमान सांगिल्लें की आमी टॉलरेट करचे ना असल्यो केसीक। आतां टॉलरेट कित्याक करता? अशें करूं नाकात। आमी पयलींय सांगता, आमी आतां परत सांगतात, अशें जर क्रायम जायत आनी सरकार जर एक्शन घेना, आमी फाल्यां सीएमाच्या दारार सुद्दां वचपाक उगी रावची ना। आज बायलो गोंयान सेफ ना। It is a heinous crime to commit a rape. Now, doctors in every household are looked up to as God. After God, we revere a doctor because a doctor saves life. A doctor doesn't take away the dignity of a lady. Now, I applaud the courage of the girl, of that nurse, to come forward and bring forth this crime. It takes courage. It takes a lot of courage to lose your dignity, to show it in front of the world. Now there are so many girls who don't come forward. This girl has come forward, so it is a right of every citizen of this state of Goa to come forward and support that girl. जे आम्ही ऐकले न्यूज आता, जशी आमची बहीण उलयली आणि सावयन सांगले तशें ह्यो एक हिनियस क्रायम आसा। एक आमच्या महिले भयणीचेर जी ह्या काम करताली ह्या क्लिनिकान एज अ नर्स, तेजेर बलात्कार जाला। आणि दिस काइंड ऑफ हिनियस क्रायम शुड नॉट बी टॉलरेटेड अँड शुड नॉट बी लेट लूज। तेका डॉक्टर सॅम्युअलाक आता कस्टडीन दवरला 14 डेज, पण कितें गॅरंटी की तो भायर सरतलो आणि मागीर असले परत करचे ना, तो थंयच उरतलो? पळय, आमची देशाची न्याय व्यवस्था अशी आसा की एका केसीक 10 वर्सांय वचूंक शकता, 5 महिने वचूंक शकता, 50 वर्सांय लागूंक शकता। टिल देन तो जर भायर सुटलो आणि परत अशें जर हे क्लिनिक चलता आणि चालू आसा, गॅरंटीच ना आमची महिलांची सेफ्टीची। कशी उरतली आमची महिला सेफ? ह्या दिसांनी हे एक केस न्हू, पण असली सद्दां आमी केसीस आयकता। आणि गोय प्रदेश महिला काँग्रेस आणि तशेंच काँग्रेस पक्ष हे महिलांच्या संरक्षणा खातीर, न्याया खातीर सतत लढता, लढो दिता आणि आमी आवाज उठयतली। हांव मागता, हांव एक स्वता डॉक्टर आसा आणि आमच्या बरोबरचे कितले तरी डॉक्टरां बरोबर हांव वावरला। असलो जर डॉक्टर, हेका आमी रक्षक म्हणपाचे न्हू भक्षक म्हणपाचे, तो डॉक्टराच्या वेशान एक दुःशासन जावन आसा आयच्या ह्या राज्यांतलो। आणि असल्या डॉक्टरांक कशेंच काम करपाक दिवपाचें न्हू। हांव म्हणटा, जस्ट नॉट हिज क्लिनिक, हिज लायसन्स, हिज रेजिस्ट्रेशन शुड बी सस्पेंडेड एज अ डॉक्टर. ही शुड नॉट बी अलाउड टू प्रॅक्टिस एनीवेअर. पेशंट हॉस्पिटलांक व्हरपाक आमकां देव कसो आमी व्हरता एक हॉस्पिटलांक, आनी देवा फाटल्यान आमी दोतोराक देव म्हणटा। पूण आयज घडणी जाल्या, आयज बलात्कार जाल्या हे हॉस्पिटलांक, हे हॉस्पिटल क्लिनीक म्हणटा, पूण हॉस्पिटल कशें? हांगा एक नर्स, यंग नर्स हॅज बीन रेप्ड हियर. हांव नको, जे दोतोर जे पेशंटाक सांबाळपाक आमकां बरें करपाक हे दोतोर आसता, पूण आयज टुडे वी आर नॉट सेफ, आर वुमन आर नॉट सेफ.
आमच्यो बायल्यो ज्यो भयण्यो आयज सेफ ना असले दोतोरांक हांगाचे क्लिनीक न्हू हांगा गांवचे भायर मारपाचे. हे भायले येता दोतोर आनी आमच्या गोंयकारांक हो आज अटॅक जाला गोंयकारांचेर. हे आमी आज आयल्या. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मुजायफ शेख.